पछे जदि हरबर हेबे किछि काम के नहीं दिए और आपण माने जदि एवरू चेष्टा नहीं करबे आपण मानकु पैसा नहीं मिले। देखुन आपण माने जानी सारी छन जे सीएम किसान योजनार पैसा 15 दिन पर मिलवा के जाउछि। जेन 15 दिन पर पैसा मिलवा सीएम किसान योजनार 2000 टଙ୍କା काहे मिलवा पैसा काहे नहीं मिले आपण माने जेनटा कि निहाती भावे जानवा के पड़वा। जदि नहीं जानबे आपण माने भी जेनता आगरू अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि लिस्ट ना थाई करी भी पैसा नहीं पाइबार आपण कटा भी सेंता हेई पारे। सेथि लगी आपण मानकु आगरू होशियार हेबा के पड़वा। आपण मानकु आगरू कन्फर्म भावे जानबा के पड़वा जे आपण को भी सीएम किसान योजनार 2000 टଙ୍କା 15 दिन पर जेन मिलवा सेकेंड किस्ती आसपा कि नहीं आसपा आपण मानकु जानबा के पड़वा। भेल केन डॉक्यूमेंट्स आपनकर फेलर रही छे के भेल आपनकर पैसा अटकी जीवा लगी किछि ऑप्शन आसुछे के जदि किछि डॉक्यूमेंट्स फेलर रही छे जदि किछि ऑप्शन आसुछे आपनकर इनएलिजिबल बोली करी आपण जदि जानुछन बेले एलिजिबल करि पारबे। और संगे संगे जदि आपण माने हरबर हेबे जेन दिन पैसा पड़वा से दिन जदि खाता के नहीं पहुँचला आपण माने सेते बेले जदि चेष्टा करबे सेते बेले जदि आपण माने रीजन खोजबे काहे हला जे मोर पैसा नहीं पहुँचला काहे हला जे मोर पैसा नहीं आसला आगरू पाउथे परे जदि आपण माने ए सब चेष्टा करबे एलिजिबल करवा लगी इनएलिजिबल रु आपण मानकु पैसा नहीं आसे। तो सेथि लगी एबरू आजिरु जदि आपण माने चेष्टा करबे 100% सीएम किसान योजनार पैसा आपण माने पाइबे जदि आगरू पैसा पाउछन। इटा देखुन एंता कथा नुहे से जेनटा कि आगरू भी लोग अनेक हिताधिकारी सीएम किसान योजना कालिया योजना पैसा पाउछन पाउथिले भी किंतु वर्तमान जदि देखमा गुटे गुटे किस्ती रे कटि जाउछन पैसा खाता के नहीं पहुँचीबार कहीं जे से माने योग्य अछन चाषी अछन किंबा भूमिहीन भी अछन योग्य लिस्ट ना थाई करे भी से को पैसा नहीं आसी पारबा। तार कारणटा हेउछे जेनटा कि आज आपण माने ई वीडियो रे जानबा के पाइबे। और जदि आपण माने जानुछन कन्फर्म भावे आपण माने भी सीएम किसान योजनार पैसा 1 तारिख दिन आपनकर खाता के पैसा पहुँची जीवा। अनेक लोग अछन जेन माने भाबसन आमे पैसा पाउछु काहे हला जे हमर पैसा नहीं आसबार। तो सेथि भितरु अनेक लोग भाविथिसन केते लोग पैसा पाइथिसन केते लोकर पैसा नहीं भी आसी थाए। सच जदि कहमा आपण माने जदि चेष्टा करबा लगी चाहुछन चेक करबा लगी चाहुछन बेले आपनकर गाँव रो माने भी आपण माने चेक कर देबे देखि देबे जे अनेक लोकर ना लिस्ट थिवा किंतु पैसा खाता के नहीं पहुँचे। ठीक अच्छे से माने योग्य लिस्ट अछन योग्य हिताधिकारी अछन फिर भी खाता के पैसाटा पहुँची नहीं पारुछे। तो सब रिजन आज जेनटा कि आपण माने वीडियो रे जानबे जे पूरा कन्फर्म हे जिवे क्लियर हे जिवे जे आपनकर पैसा भी आसबा कि नहीं आसे सीएम किसान योजनार पैसा। जदि किछि भी भूलभाल बतौछे आपण माने जेनटा कि आर 15 दिन बाकी अच्छे ताल वर्तमान भी आपण माने जेनटा कि ठीक करि पारबे। आर देखुन जेनटा आपण माने जानि सारिछन एटा एप्रिल मास चालुछे 1 तारिख दिन आयबा मासर 1 तारिख दिन आपनकर खाता के सीएम किसान योजनार पैसाटा 2000 टଙ୍କା आसबा के जाउछे। तो आसुन मुझे आपण मानकु बते दउछे देखे दउछे जणे दउछे आपण माने केन केन रीजन केन केन ऑप्शन चेक करबे जे ठीक थिले आपनकर पाके पैसा आसबा नहीं तो नहीं आसे। आ परे गुटे दिन थिबा 2 दिन थिबार आपण माने जदि जानुछन अपडेट करे जाउछन एलिजिबल जदि जानि पारुछन इनएलिजिबल जदि अछन एलिजिबल जदि नहीं न आपण माने जानला परे जदि दिने 2 दिन बाकी थिबा पैसा मिलवा के आ जदि आपण चेक करबा लगी जाउछन अपडेट करबा लगी जाउछन किछि काम के नहीं दिए सेति लगी कहूचे हरबर जदि हेबे पछे आपण किछि काम के नहीं दिए एबे वर्तमान भी टाइम अच्छे 15 दिन पर्यंत आपण माने जेनटा कि आराम से टाइम दे करि पारबे किछि हरबर हेबार नहीं न 15 दिन अच्छे जेन जेन अपडेट माने मुझे आपण मानकु आज बते दउछे देखुन आपण माने 15 दिन भितरे 100% करि पारबे। केनसी दिन भी जदि आपण माने करि दउछन आराम से जेनटा कि अपडेट हे जिबा आर आपण माने पैसा सुनिश्चित भावे पाइबे। देखुन सेथि लगी आपण माने जानि छन जे कोनोसी भी सरकारी योजना पैसा हेउ बिना डीबीटी रे खाता के एबेर नहीं आसबार सब बेला आपण माने चेष्टा करूँ आपनकर खाता के डीबीटी रखबा लगे। पहला मुझे आपण मानकु कहि दउछे डीबीटीटा जदि आपनकर डीबीटीटा एक्टिव थिबा माने सुनिश्चित भावे आपण माने पैसा पाइबे। अनेक लोग अछन जेन माने कि डीबीटी कटि जाइथिसे तांकर खाताटा बोली पैसाटा पेंडिंग रे रही जाउछे से माने जानि नहीं पारबार आर आगुरी पैसा पाउथिले भी पैसाटा से मानकु एबे आसी नहीं पारबार।
দেখুন ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଥିବା ହର୍ବର ହେବେ ଡିବିଟି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଯିବେ ଡିବିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଯିବେ କିଛି କାମକେ ନାଇଁ ଦିଏ ଅପଡେଟ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ବି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିସି ଡିବିଟିଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଲାଗି ଅପଡେଟ୍ ହେବା ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ହେଲେ ବି ତ ସେଥିଲାଗି ଏବେ 15 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବାକି ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ବାକି ଅଛେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହର୍ବର ହେବାର ନାଇଁ ନ ଆର୍ ହର୍ବର ଯଦି ହେବେ ସେ ଟାଇମ୍କେ କିଛି କାମକେ ନାଇଁ ଦିଏ ଏବେରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଟାଇମ୍ ଅଛେ 15 ଦିନ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ରହିଛେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦଉନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛେ କିଛିଟା ରିଜନ୍ ଯେନ୍ ଅପସନ୍ ମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକରି ଏବେ ବି ରଖବାକେ ପଡ଼ବା ଆର୍ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇବେ ভিডিও দেখুন কেন 1 তারিখ দিন আপনার পয়সা মিলবা যে মুই আপনার এই ভিডিওরে কহি দেউছে দেখুন সেতিলাগি পহলা আপনার যাকে পড়বা মোবাইলকে যাবে মোবাইল গলা পরে ক্রোম ব্রাউজর ওপন করবে ক্রোম ব্রাউজরে আপনার সর্চ করবার আছে এনপিসিআই বলি করে এনপিসিআই বলি করে সর্চ করবে এনপিসিআই বলি করে যেতেবেলে সর্চ করবে দেখুন ই বলে ইন্টারফেস খুলবা ই পহলা যেন ইন্টারফেস আছে এনপিসিআই আপনার মানে এনপিসিআই উপরে ক্লিক করবে যেতেবেলে এনপিসিআই উপরে ক্লিক করদেলে ই বলে ইন্টারফেসটা আপনার আসি যাচ্ছে ইন দেখিপারে আপনার দেখুন যেটা কি লেখা আসবা আপনারটা দেখিপারবে কনজ্ୟୁମর বলি করে লেখা আসবা আপনার কনজ্ୟୁমর উপরে ক্লিক করবার আছে কনজ্ୟୁମর উপরে যেতেবেলে আপনার ক্লিক করদেবে দেখুন ই বলিয়া লেখা আসবা তারপরে ইন যেটা কি লেখা আসুছে ভারত আধার সিডিং এনাবল বেশ ইন যেটা কি আপনার ক্লিক করবে ভারত আধার সিডিং এনাবল বেশ যেন লেখা হয়েছে ইন আপনার ক্লিক করদেলে দেখুন ই বলিয়া ইন্টারফেস খুলি যাচ্ছে ই বলে ইন্টারফেস খুলিগলা পরে এই লেফ্ট সাইডে দেখুন ইন যেটা কি আপনার দেখিপারে আধার ম্যাপ স্টাটস বলি করে ইন লেখা আসবা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ମ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ করবার আছে আধার ম্যাপ স্ট্যাটস উপরে ক্লিক কলে ইনো আপনার আধার নম্বর মাগবা ইনো আপনার আধার নম্বরটা দেইদেবে আধার নম্বর দেই সারলা পরে তলে দেখুন যেটা কি গোটে ক্যাপচা কোডটা শো করুছে ই ক্যাপচা কোডটাকে আপনার মানে ইনো ফিল অপ করদেবে ক্যাপচা কোড যাহা থিবা আপনার মানে ক্যাপচা কোডটাকে ইনো দেইদেবে ক্যাপচা কোডটা দেই সারলা পরে চেক স্ট্যাটস উপরে আপনার ক্লিক করবার আছে চেক স্ট্যাটসরে আপনার মানে ক্লিক করদেবে চেক স্ট্যাটসরে ক্লিক কলে দেখুন ইনো গোটে আপনার ওটিপি আসবা কেন নম্বরের ওটিপি আসবা আপনার যেন আধার কার্ড অছে সে আধার কার্ডের যেন মোবাইল নম্বর লিঙ্ক অছে সে মোবাইল নম্বরে গোটে ওটিপি আসবা সে ওটিপিটাকে ইনো আপনার মানে সবমিট করবে দেখুন ওটিপিটা বি আসি যাইছে এই ওটিপিটাকে আপনার মানে যেনটা কি ইনো সবমিট করদেবে ওটিপিটা দেই সারলা পরে কনফর্ম উপরে ক্লিক করবে দেখুন কনফর্ম উপরে যেতেলে ক্লিক করুছন আপনার এই বলে যেনটা কি স্ট্যাটসটা খুলি যাচ্ছে ইনো দেখি পারুছন আধার ম্যাপ স্ট্যাটস এটা হচ্ছে আপনার ব্যাঙ্ক ডিবিটি আক্টিভর দেখুন দেখিপারে ইন যেটা কি আপনার লেখা আসবা দেখুন ইন আপনার কেন ব্যাঙ্করে ডিবিটিটা অছে যে ইন শো করবা দেখুন এটা হচ্ছে সেটা ব্যাঙ্ক নেম আপনার যেন ব্যাঙ্করে থাও ইন যেটা কি শো করদেবা কেন ব্যাঙ্করে অছে যে আপনার যেতেটা বি খাতা থাও হলা আর দেখুন ইন যেটা কি এনাবল ফর ডিবিটি যদি লেখুছে আপনার বুঝবে জানবে 100% আপনার খাতা ক্লিয়র অছে আর আপনার মানে যেটা কি সিএম কিষান যোজনার পয়সা পাইবাকে যাচ্ছন କିଛି ବି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅଚିନ୍ତା ରହୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ପାଇବେ କାହିଁ ଯେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ପାଇବେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି ହେଉ ଆଗରୁ ତ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ ଜାଣିଛନ୍ ଯେନ୍ ଦିନ ସରକାର ପଇସା ଦେସନ୍ ସେଦିନ କେନ୍ସି କିସ୍ତିରେ ବି ଖାତାକେ ପଇସାଟା ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ତ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପଇସା ଦେବେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଟା ପଡ଼ୁଛେ ଏପ୍ରିଲ ମାସର 30 ତାରିଖ सरकार जदि एप्रिल मासर 30 तारिख पैसा देवे बेले देखुन जेनटा कि मे मासर 1 तारिख दिन समस्त खाता के पहुँचवा कहीं जदि देखा बेले गला थर भी जेन सीएम किसान योजनार पहला किस्ती मिली सरकार देते सेप्टेम्बर मासर 8 तारिख दिन 2024 किंतु पैसाटा पहुँची सेप्टेम्बर मासर 9 तारिख दिन तो आगु भी जदि देखा बेले कालिया योजनार भी भाया पैसा सिस्टम आसी तो से हिसाब से जहाँ आशा करा जाउछि जे सरकार जदि 30 तारिख दिन पैसा देवे अक्षय तृतीया दिन बेले एप्रिल मासर 30 तारिख दिन अक्षय तृतीया पड़ुचे मे मासर 1 तारिख दिन समस्त खाता के पैसा पहुँचवा बोली अपडेट रोचे।